Ari guys, real talk gid ni kaayo. Wala man tani problema kung mangutang ka mo bala. Nga kung paghambal ninyo nga bayaran ninyo, dasmin bayaran nyo. Butang na naton sa punto nga kung kamo man nga utangan kag hindi ka mo pagbayaran, ano bala kasakit. Nga ikaw nagapulaw bugtaw, tapos kamuyaga panami, hindi ka mo magbayad sang kwarta nga inutang ninyo. Wala ka mo kasayod guys nga man nga ginpautang ka mo kay isa ka tao tungod sa inyo nga mga manami ng istorya. Ang istorya bala ninyo ay mabayad ako sa sunod nga bulan. Hindi ikaw magproblema kumpare kay baydan ko gid ikaw. Baw, ari man sinining kag sininoy. Ginpautang ka, pagpautang simo ang malain lang kay kung sukton ka na sa oras nga ginhambal mo, tapos masiling ka pa nga hulat ka lang kay wala pa ako kwarta. Sa matuod bala nga hindi ka magutang kung way kat kwarta nga inugbayad, hindi bala. Pero dira na kita sa punto guys nga pariho malang kita nagatrabaho. Natani kung magutang ka kag kaluyan ka sang ginutangan mo, takos mong panumdumot nga baydan mo ina. Kay tungod pariho lang ka mo gaobra kagakuskus kagapula kung nano paway kakasayod kung ano'y gakalatabo sa sulod kabalay nila. Nga kung may baraydan man to ang tao nga to nga ginutangan mo, karon may problema naman nag-abot simo nga kabuhi nakabunggo ka sa isa ka tawo o kung nano to ang nagkalatabo sa pamilya mo, ay sino pa mapautang simo kag sino pa mabulig simo kung amo ikaw sina. Amo na tandaan ninyo guys nga wala sang mapautang na sa inyo kung ikaw nga isa nga tawo hindi magbayad sa on time. Maabot pa sa punto nga ikaw pa mang black sang isa ka tawo nga nagpahulam simo sang iya nga kwarta. Ikaw pa may gana magpangakig kag ikaw pa may gana magkiha sa tawo kang maghadlok-hadlok sa tawo kung ikaw ya ginapaandaman. Amo ni ang ginatawag nga reality gid kaayo kay bisan anong mo pakabulig sa tawo kung hindi siya deserve sina, hindi gid man. Gani lesson to learn malang guys nga tuod nga naluoy ka sa isa ka tawo, pero kung paulit-ulit malang nang ginahimo kanimo nga waay ka malang ginabaydan, hindi na pagpaliwata kay mintrasan o thank you na lang kwarta mo bisan ano mo pakapakitluoy. Kay nga man nasiling ko na duro na ko na buligan kag duro na ko nga mga miga kag kung sino pa yaging pahulam ko ka kwarta ko pag abot sa time nga na wala nagbarayad. Kung hindi ka pa magluhod-luhod ka magpangamuyo sa ilang nga baydan kwarta mo, hindi ka gid nanda pagbaydan. Nan, ang iban dira nga may utang pasakon nga nagapabungol-bungol na lang bisan ano pa ihambal ko nga duro ko nga problema, duro ko baraydan, hindi magyapon magbayad nami no. Tane, wala na lang kamo naghambal nga mabayad kamo, mga buisit ba no? Amo ni bala nga silinghanon nga kinahanglan mo ang kwarta mo, iilaya daw halos na lang pangayoon nila imo nga kwarta. Tani, butang man ninyo na sa lugar nga ginsulbar inyo problema sang una, tapos ang tawo nga may kinahanglan bisan 1,000 na lang gid kag 2,000 hindi ka mo magbayad. Ano na niya, patiga-tiga na ni ulo ta. Nami thank you na lang man pero hindi ka mo magsalig sa pilang adlaw may hulman pa kamo. Kay nga man, kamo may nagtudlo sa isa ka tawo nga hindi ka mo pagpahulamon. Hagad ka mo utang-utang na yun di malanggali ka mo magbarayad. Di nami Tapos ka mo pa magana mang black. Abaw sinugiti mo. Wala na mahambal ko kwarta makita pa na, pero ang isa ka tawo nga matagi pusoon nga nagbulig simo sa pilang adlaw madulaan na nasangsalig simo kag wala na simo magpahulam.
mapatay ka lang kung may mapahulam si mo. Mugid na ang tandaan nyo guys. Nga kung mag-utang ka mo, kinahanglan magbayad ka mo. Hindi nga kamo pa maisog-isog sa tao. Kay na pareho malang kamo nagpangabudlay ka kuskus ka kubita tapos hindi malang kamo magbalayad ti nami no. Wala ta sa kitanay sang buot kay ako gahambalang ko bala sang sakit ka buot ko nga mahipuson ko ka klase nga tawo nga wala ko ga hagad sinyo sang pamuyayaw ka maghala sang sirinukot pero dapat panumdumon nyo man utang nyo nga baydan nyo. Kay ako na natakan sang hagad kay hirinambal kag PM sinyo. Gani sa may mga utang da ha, shout out da. Pagbayad ka don, kay daw naingit na ulo ko bala kanimo maghagat ka pahipos-hipos da ka mang black lang kamo nga wala ka baluang tao ba. Kay uhon na ninyo batasan ninyo, kay insaman maabot gid ang panahon nga wala gid sa mga bulig sinyo. Sa pilang adlaw kadang ginapang ubra ninyo hagad kamo utang tapos hindi kamo pangbayad. Tapos sakiton nyo pabuot sang tao bala nga. Te, follow for more